আজ বাংলায় প্রচারে এসে অমিত শাহ বলেছেন, এই ভোটে ১২ লক্ষ কোটির দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল ও ইন্ডিয়া জোট বোনা মোদির লড়াই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রীর ঘর থেকে ৫১ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। বাংলায় বিজেপিকে ৩০ আসন দিলে সব টাকা মানুষকে ফিরিয়ে দেবে বিজেপি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী বানাতে চান। যে নিজের ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী বানাতে চায় সে কখনো বাংলার ভালো করতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গকে সোনার বাংলা বানাতে পারবেন একমাত্র নরেন্দ্র মোদী। রাম মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আমন্ত্রণ জানানো হয়, কিন্তু ভোট ব্যাংকের কারণে রাম মন্দিরের আমন্ত্রণে তিনি সাড়া দেননি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোট ব্যাংক হলো অনুপ্রবেশকারীরা। নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের জন্য সিএএ লাগু করেছেন, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোট ব্যাংকের কারণে সিএএ এর বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু মমতা যতই বিরোধিতা করুন, সিএএ এর মাধ্যমে শরণার্থীর নাগরিকত্ব দেবেই। নরেন্দ্র মোদী গত ১০ বছরে বাংলার জন্য উন্নয়ন করেছেন, আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় সিন্ডিকেট কাটমানির রাজ চলছে। সন্দেশখালীতে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী নাকের ডগায় মহিলাদের ওপর অত্যাচার হয়েছে, অথচ ভোট ব্যাংকের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অপরাধীদের আড়াল করেছে। ভোটের পর সন্দেশখালীর সব অপরাধী শাস্তি পাবে। হিরণ ঘনিষ্ঠদের বাড়িতে পুলিশি হানা নিয়েও মমতাকে নিশানা অমিত শাহের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যত সন্ত্রাস করবেন তত বেশি পদ্ম ফুটবে বাংলায়। मंच पर उपस्थित प्रदेश के उपाध्यक्ष चटर्जी जी आ रहे हैं और आज इस प्रकार की सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सारे भाजपा कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक बार बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें जीत लीजिए। बंगाल में और केंद्र में भाजपा सरकार बना दीजिए। एक तृणमूल के गुंडों ने जो संत्रास किया है वो सबको चुन चुन कर जेल की सलाखों से पीछे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव है और दूसरी ओर इंडिया अलायंस लड़ रहा है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट, एक सारा गठबंधन। एक और नरेंद्र मोदी जी है जो 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे, मगर उस पर 25 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। और दूसरी ओर 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले इंडिया अलायंस और तृणमूल कांग्रेस भाइयों बहनों, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के यहाँ रेड होती है जो 51 करोड़ रुपया। आप सबने घाटल वालों इतनी बड़ी सभा में 51 करोड़ एक साथ देखा नहीं क्या? अरे जोर से बोलो, देखा नहीं? 51 करोड़ पकड़ा गया वो किस्सा, वो ममता बनर्जी आपका नहीं है, बंगाल के युवाओं का भ्रष्टाचार किया हुआ पैसा आपके मंत्री के घर। और मैं आज कहना चाहता हूं, आप 3 सीटें जिता दीजिए, बंगाल में भाजपा सरकार बना दीजिए। गरीबों का जो पैसा लूटा है वो पाई गरीबों को लौटाने का काम भारतीय जनता पार्टी